I really believe I am half human, half octopus. I really feel that energy. It's crazy. World would be better if we would have more mermaids, yes, more creatures. Abbiamo bisogno di cambiare, perché abbiamo bisogno di fare altro e liberarci, una sorta di liberazione. Des ailes d'Icare aux toiles d'araignée de Spider-Man, les humains rêvent depuis très longtemps de s'emparer des attributs des animaux. Mais pour les adeptes du zoo-futurisme, il faudrait carrément déconstruire les frontières entre nous et les autres espèces. Ce courant philosophique appelle à nous approcher de notre animalité, à remettre en question notre hégémonie sur les autres habitants de la planète, voire à remettre en question la notion même d'espèce. Pour aller encore plus loin, des artistes utilisent leur propre corps comme terrain d'hybridation entre les espèces et tentent de comprendre comment on pourrait percevoir le monde avec une queue de serpent, des tentacules ou des nageoires. Je suis allée à la rencontre de ces artistes qui voient dans l'animal le futur de l'humanité. Avec un premier arrêt en périphérie de Rome pour rencontrer Agnès ? Hello. Hello, how are you? I'm fine. I'm very Thank you. I know this weather is killing me. It's a very peculiar space because it's more like a vast storage. Dans son atelier, l'artiste explore la notion de transespèce. La mia arte manda un messaggio molto specifico ed è quello della trasformazione. Trasformazione dei corpi umani in qualcosa di indefinibile, irraggiungibile. E dunque, anche e soprattutto con la mia transizione di genere, ho deciso di portare avanti il mio percorso, di riscrivere la mia evoluzione, la mia genetica e la mia stessa identità. Pour effacer la frontière entre les espèces, Agnès se met dans la peau de poulpe et de sirène, symbole d'un monde fluide où chacun pourrait choisir de modifier son corps selon son identité. Si le monde marin la fascine, c'est aussi parce que de nombreux animaux, du mérou à l'huître, changent de sexe au cours de leur vie. E quindi ero meravigliata dal fatto che tutte queste creature potessero vivere con libertà. Ci sono molti pesci, molte creature che appunto hanno la possibilità di cambiare specie e anche di performare il genere opposto. Agnès crée des installations en bois ou en silicone dans lesquelles elle s'insère pour des performances. Elle m'a montré les vestiges de Transgénésis, une œuvre tellement gigantesque qu'elle prend 2 étages de son atelier et dont le titre s'inspire de la transgénèse, le processus de transfert de gènes d'un organisme à l'autre. In that moment, I felt that it was really representative for my life because it was the moment I started my transition. Okay. Transgenesis was the first day I started taking the hormones. I really felt that I needed to become an octopus. It is an animal that transforms itself, that is able to accommodate its morphology to multiple situations. Because I was defining my gender identity, I was thinking maybe I can define also my own species. En 2021, pour une exposition à Londres, Agnès est restée quasi immobile dans ce costume de poulpe géant pendant 23 jours consécutifs, 8 heures par jour, une performance très éprouvante physiquement. Can you show us? Yes, for sure. It's been a long time? Yes. Every time I would climb the stairs to go in, it was the worst moment. This was the worst moment to enter in the octopus. Because I knew it was gonna start. The whole process of pain. This was like just the beginning. It's like, fuck, this is just the beginning. Any spider? Any spider, I'm sure. Hello? Why do I do that? To escape, to avoid, perhaps, my body, create a new reality for me because maybe I don't feel comfortable in the reality I am.
It feels right Yeah. somehow. It feels I become something else. I really believe in what I'm becoming. You see at yourself and you're like, wow, I am so big. I am so powerful, you know? Au-delà de cette approche très intime, Agnès adopte aussi une vision plus proche de la philosophie zoo-futuriste, selon laquelle l'humain gagnerait à se réanimaliser pour réapprendre à respecter son environnement. C'è stato un momento di caos nel quale si è comunemente accettato che ovviamente stiamo andando verso un enorme cambiamento climatico che ci distruggerà. E secondo me l'arte è anche un modo di riscrivere questa narrativa, riscrivere la narrativa di egemonia del pianeta, nel senso che l'essere umano non deve più essere questo despota, ma piuttosto abbassarsi ai livelli degli animali e considerarsi uno di loro. La condizione per poter vivere nel pianeta è quella di diventare animale, è l'unica soluzione, diventare l'ambiente. E non continuare ad avere questa presenza umana come intesa distruttrice. This is my last public performance that I did in Milan. It's a costume. It's a costume of a mermaid in which I performed in a public train station for 16 days, 12 hours per day. The message was to allow yourself to transform, to become whatever you want, and not to endorse only a scientific transformation, a scientific interspecies, chimeric, hybrid experiments, but also have that in your life, have that with your body, how you see yourself. The best reaction, I would say, were kids. For a moment, you could see in their eyes, they really believed this was a mermaid. How is it made? It's resin? It's silicone. It's very dusty right now, but yeah, you can touch it. It's Okay, it's soft. I love tentacles. I think they represent me and my work a lot. Why? Because tentacle, well, first of all, tentacle means to test, not to probe, to feel. And it's how the octopus feels the environment around itself. And the tentacles have a sort of independent agency on their own. Okay. And they expand. And I feel tentacles are very genderless elements. Le zoo-futurisme s'inscrit dans une perspective écologique en allant encore plus loin que l'antispécisme qui considère que l'on doit placer toutes les espèces sur un pied d'égalité. Là, le principe, c'est de se débarrasser de notre point de vue d'humain, de nous considérer comme des organismes vivants au même titre que les insectes ou les poissons et d'imaginer qu'on pourrait s'hybrider avec eux. Dans le monde de la recherche médicale, des expériences s'approchent déjà de cette perspective. En 2021, par exemple, des scientifiques français ont créé des embryons chimériques mêlant des cellules d'humains et de singes. Mais l'idée d'un mélange entre les espèces fascine depuis bien plus longtemps. Avant Horus, le dieu égyptien à tête de faucon, et Ganesh, le dieu hindou à tête d'éléphant, on retrouve des traces de dessins d'êtres mi-homme, mi-animal datant de la préhistoire dans la grotte des Trois Frères en Ariège. Ces chimères inspirent des artistes comme Emilia Scarnulite. Dans ses films, la performeuse et réalisatrice lituanienne essaye de devenir un peu moins humaine et un peu plus sirène. I'm still training in apnea, free diving, and trying to go back to where we come from. We all come from fish, and that's where we're going to, maybe. Je l'ai retrouvée au Palais de Tokyo, où elle exposait l'une de ses œuvres et où elle m'a accueillie déjà parée d'une queue de serpent. We're so focused on human perspective everywhere around us, so I'm really enjoying more focusing on non-human perspectives. À travers ces personnages de déesses serpents ou de sirènes, Emilia imagine une créature post-humaine qui observe les stigmates de la présence de l'homme sur la planète. Looking from future archaeologist perspective,
landing back on Earth and seeing these human-left scars. Nuclear power plants, ocean basins, very deep, some kind of colossal structures left after human linear progress of this constant greed. Emilia est née en 1987 en Lituanie et son travail est toujours habité par les fantômes de l'histoire soviétique. Ses réflexions s'inspirent aussi de l'histoire de sa grand-mère, devenue aveugle après l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans son œuvre Aldona, elle la filme en train de déambuler au milieu de statues, à la gloire de l'URSS. Emilia s'intéresse à la manière dont elle s'est adaptée à un monde devenu invisible. Seeing her navigating in the world and expanding different senses, I'm interested always in the films to sense differently. How do we sense the world? Through body, through aphotic ocean zones with no light and no oxygen. And therefore, I was interested to continue the theme of nuclear waste. I always been interested of everything and entities that hide from the naked eye. Something that we cannot see, cannot touch even. I wanted to see through someone else's point of view, someone who adapted and survived. Pour ses performances, Emilia s'est rendue dans une centrale nucléaire lituanienne et dans une ancienne base sous-marine de l'OTAN en Norvège. First time when I was studying in Arctic Circle, Tromsø, I encountered abandoned NATO submarine bases with these endless black cold water tunnels. The moment then I jumped in 4 Celsius degree Arctic waters, I felt like in the outer space. There was no one to communicate anymore, so needed to adapt and invent different ways of existing. Emilia est fascinée par les créatures hybrides et les mythes, comme la sirène ou la déesse serpent, vénérée en Grèce au néolithique. On retrouve aussi le serpent, animal sacré dans les traditions païennes lituaniennes, filmé en train de prendre le contrôle d'une centrale nucléaire en démantèlement dans son œuvre Burial. Autant de figures qui lui permettent de revenir à des temps pré-industriels et esquissent un autre futur possible. This kind of creature that takes over human-left technologies and wisely controls them for other purposes. In my films, I often leave a little hope in the end, like a mutant creature, mermaid. In a way, it's a little hope that we can adapt and survive. It's also healing. I would really like one day to organize a big party, half human, half another species, like a big chimera party, and I think the world would be better. Au fond, en se transformant en sirène, en poulpe ou en serpent, les artistes que j'ai rencontrés nous posent toutes la même question. Peut-on élargir les frontières de l'humain ? Les zoofuturistes nous appellent à dépasser notre humanité pour décider quel genre d'animal on veut devenir. Il mio ruolo d'artista è quello di puntare una luce su qualcosa che già esiste,
l'essere umano non esiste più. L'essere umano esiste inteso come norma, l'essere umano inteso come regola, l'essere umano inteso come determinismo. Quindi siamo costantemente alla ricerca di un cambiamento, riscrivere le nostre carte in gioco.